वन्दे लोकतिलकं सातुतो विभूषणं अमर कृतिश्चरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजिर आलोचनार विषय रखिछि जे इष्टभृति आगे करिबा ना नाम ध्यान आगे करिबा। इष्टभृति नाम ध्यान सारिबा परे कौन प्रार्थना आरंभ करेंगे? केते जन कहती आमे शोईकी उठी सेही बिछणारे इष्टभृति करूँ, आउ केते जन कहती आमे शोईकी उठी सुधाचार करी तापर इष्टभृति करूँ। ताहले प्रकृतर केउंटा ठीक केउंटा सठिक नियम एहा उपरे श्री श्री ठाकुर कौन कहिसेंती? जने दादांकर प्रश्न थिला कि जदि जने 3टा 3:30 उठी नाम ध्यान करे इष्टभृति करे तापरे संगे संगे प्रार्थना करदेले हेब नाही कि? आसंतु एसबु प्रश्नर उत्तर श्री श्री ठाकुर कौन कहिसेंती जानिबा। प्रथमे नाम ध्यान आ इष्टभृति विषय जानिबा। आमे इष्टभृति मंत्र रे पाठ करे जे आज ए प्रभाते कर्मारंभे, अर्थात कौनसी काम करिबा आगरु ही इष्टभृति करिबा विधेय। आउ केही केही कहती शोईकी उठिबा परे बिछଣା छाड़िबा आगरु इष्टभृति करि सारी बिछଣା छाड़िबा उचित। किंतु श्री श्री ठाकुर कौन कहिसेंती? श्री श्री ठाकुर परिष्कार भावे कहि दैछंती जे अरुण उषार आगे करिस रात्र सज्जार सकल त्याग ओई रागे अनुरागे करिस इष्टभृतिर जाग। अर्थात सूर्य उदय हेबा आगरु उठी शुचिमंत होई परिष्कार परिच्छन्न होई रात्र सज्जार सबु त्याग करी तापरे इष्टभृति करिवार कथा। श्री श्री ठाकुर पुणी कहिसेंती इष्टभृतिटा हेउछि नारायणंकर भोग, भगवानंकर भोग। आमे जेतेबेले भगवानंकर भोग देउछे तो सेतेबेले आमको सुधाचार होई भोग देबाकू हुए। सेथिपाई तो अशौच अवस्थारे इष्टभृति करा जाए नाही। तार कारण हेउछि आमे जे नारायणंकर भोग देउछे सेथिपाई शोईकी उठी बिछଣା छाड़िबा आगरु किंतु इष्टभृति करिबा पाई श्री श्री ठाकुर कहि नांती। एही उपरे श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करा जायतिला कि बासी बिछणारे बसी इष्टभृति करा जाय पारिबो कि नाही? श्री श्री ठाकुर उत्तर देइथिले करा जाय, किंतु जेतेटा परिष्कार परिच्छन्न भावे करा जाय सेतेटा भलो। एही कथाटी से सामूहिक भावे कहिथिले, किंतु एई जे करा जाय बोली कहिले ताहा केतेटा विशेष परिस्थिति रे करा जाए। केही जदि असुस्थ अछंती सेमानक क्षेत्र रे कौनसी नियम लागि पारिबो नाही। अन्य माने किंतु जेतेटा परिष्कार परिच्छन्न होई इष्टभृति करि पारिबे सेतेटा भलो। तापरे प्रश्न हेउछि जे नाम ध्यान आगे करिबा ना इष्टभृति आगे करिबा? इष्टभृति विधान रे अछि जे प्रथमे नाम ध्यान करिवे तापरे इष्टभृति करिवे। प्रथमे आमे परिष्कार परिच्छन्न होई ठाकुर प्रणामी करिबा। प्रणाम मंत्र बोली ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुलमालिक राधास्वामी दयालଙ୍କ चरण रे कोटि कोटि प्रणाम जणाई जप और ध्यान आरंभ करिबाकू हेबो। तापरे नाम जप करिबाकू हेबो। प्रथमे 5 मिनिट रु आरंभ करी 10 मिनिट 15 मिनिट जे जेते अधिक समय नाम जप करि पारिबे सेते भलो। तापरे स्वतः अनुज्ञा पाठ करिवे। ताहा आम मानकर दीक्षापत्र रे अछि। तथापि मु कहि देउछि मु अक्रोधी मु अमानी मु निरलस काम लोभ जीति बसी इष्टप्राण सेवापटु अस्ति वृद्धि जाजन जैत्र परमानंद उदीप्त शक्ति समृद्ध तुमरी संतान प्रेमपुष्ट चिरचेतन अजर अमर मोते ग्रहण कर प्रणाम नियो। एइटी हेउछि स्वतः अनुज्ञा पाठ। तापरे जाई इष्टभृति मंत्र पढ़ी इष्टभृति अर्घ्य निवेदन करिवे। ताहले कौन हैला ना आग नाम ध्यान करिवे तापरे स्वतः अनुज्ञा पाठ करिवे तापरे इष्टभृति निवेदन करिवे। एइटा हेउछि पर्यायक्रमे। आउ एइटा भी मु मनरु कहूनी दीक्षापत्र रे एई इंस्ट्रक्शनटा दिया जाइछि। तापरे प्रश्न हैला इष्टभृति करि सारिबा परे कौन प्रार्थना करिवे? ना ना इष्टभृति करिबा परे प्रार्थना करिवार नियम नाही। प्रार्थना करिबा पई 12 मासरे
ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସେହି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଉର୍ଜନା ବହିରୁ ପାଇଯିବେ, ନଚେତ୍ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଇଯିବେ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିସାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବାହାରିଯିବି। ନା ନା, ଏପରି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଟାଇମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେହି ଯଦି 3ଟା 3:30 ରାତିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତ ନାମଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ପାରିବେ। କାରଣ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ନିୟମ ହେଉଛି କର୍ମାରମ୍ଭେ ଇଷ୍ଟଭୃତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନାମଧ୍ୟାନ ତାପରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରି ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଦା ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର କୁହା ବାଣୀ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି। ତାପରେ ରାତିରେ ସେସବୁକୁ ଫେୟାର କରନ୍ତି। ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାତି 2:30ରେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। 2:30ରେ ଉଠି ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ନାମଧ୍ୟାନ ଜପ କରି ତାପରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ସେହି ସମୟରେ ଶୋଇଥିବେ, ଆଉ ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କଲେ ସେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତାପରେ କେତେଜଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଠାକୁର, ରେବତୀ ଦା 2:30 ରାତିରେ ଉଠି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସେହି ସମୟରେ ଶୋଇଥିବେ, ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ ପିତା ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ସେ କେବେ ବି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନରଦେହରେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ। ମାନବ ଦେହରେ ସେ ମାନବ ପରି ଲୀଳା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତ ଚିର ଅତନ୍ଦ୍ର। ସେ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ତ୍ରାତା ହୁଅନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତ ଏକା ସମୟରେ ରାତି, ଏକା ସମୟରେ ଦିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସବୁ ସମୟରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି କିପରି? ତେଣୁ ନର ଦେହରେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି, ସବୁକିଛି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ପିତା, ପରମ ସତ୍ତା, ସେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିନେଲେ ଆମେ ଆଗେ ନାମଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବା, ତାପରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ନାମଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଧାଚାରରେ ଯଦି କରିବା, ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।